میں نے کوئی روڈ شو نہیں کیا، میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد غلط ہیں۔ پشپا 2 کے ہیرو الو ارجن کا بیان۔ سنجے تھیٹر کے قریب پیش آنے والے واقعے پر ایکٹر الو ارجن نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایکٹر الو ارجن پر کچھ الزامات عائد کیے تھے۔ اس پر الو ارجن نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ الو ارجن نے کہا، سنجے تھیٹر میں جو حادثہ پیش آیا وہ بہت بدقسمتی کا شکار تھا اور وہ یہ ایک مکمل طور پر حادثاتی واقعہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہمیشہ اچھا ہونے کی خواہش رکھتے تھے لیکن اس غیر متوقع حادثے کی وجہ سے افسردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں کسی کی غلطی نہیں ہے اور وہ جلد صحت یاب ہونے والے بچے کی جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ خاندان سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شری تیج کے خاندان سے معافی مانگتے ہیں۔ బ్యూరో రిపోర్ట్ ఏహెచ్ఎన్ న్యూస్ అన్నాడు అంటే నేను షాక్లో గురయ్యా. అంటే నాకు తెలీదు అసలు నెక్స్ట్ డే వరకు నాకు అసలు తెలీదు. ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా. ఎందుకంటే నేను నా పిల్లోనే పక్కన పెట్టుకున్నా. నా 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 వైఫ్ నా 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 కొడుకు నా కూతురు థియేటర్లోనే ఉన్నారు. నాకు తెలీదు. నిజంగా అలా జరిగి ఉంటే నాకు తెలిసి ఉంటే నేను వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను కదా. మినిమం కదా, ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. సరే పిల్లలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనం వెళ్ళిపోతే క్రౌడ్ క్లియర్ అయిపోతే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయా. అలాంటిది నాకు తెలిసి కూడా నేను సినిమా చూస్తున్నాను, ఇలాంటి ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ వస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది. పిల్లలు ఉన్నారు సార్, పిల్లలు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను నేను. నాకు నా పిల్లలు అంటే ఎంత ఇష్టం తెలుసు. ఎవరైనా ఉంటారు కదా, తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. అలాంటి నాకు క్లూ కూడా లేదు. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయిన నెక్స్ట్ డే నాకు మార్నింగ్ తెలిసింది చనిపోయారంటే షాక్ అయ్యాను నేను. हमारे एच न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।